Danas pripremamo zeca ispod sača. Za početak ću narezati dosta loja. Kad se on istopi da imamo čime da poljevamo zeca da ga ne osušimo. Mariniramo izrezanog zeca, posolimo i pobiberimo. Luk i loj koji se nije istopio ću povaditi. Luk sam pržio iz razloga da masnoća poprimi aromu i slatkoću luka. Konstantno ću dodavati pomalo tople vode, sad kad stavim poklopac, da se pored pečenja i dim stavi. Kod pripreme paradajz sosa, paradajz ću zarezati sa donje strane. Kad dodamo toplu vodu,
ljuska će se lakše guliti. Prošlo je 2 sata kako smo ga stavili pod sač. Sad ćemo dodati paradajz sos, nećemo dodavati više vode. I s paradajz sosom ćemo ga kuhati otprilike ili peći još sat vremena i mislim da je to, dotad će se meso raspast. Za sad je ok, sve super. Prošlo je pola sata od kako smo ubacili paradajz sos. Sad ćemo dodati gljive i posoliti. Sad je spreman za serviranje, posućemo malo peršuna i idemo na degustaciju.